Rydell Abarico nakaangko na sab sa pagkakampyonato sa Thailand Tropical Downhill Race 2025. Ang kagamhanan ng lalawigan pinagi sa Provincial Youth Development Office mapasigarbohon nga mipahalipay kan Miss Rydell Abarico na taga-munisipyo ng Alegria sa pagkuha niya sa duha ka titulo sa kampyonato sa bag-o pa lamang na human na Thailand Tropical Downhill Race 2025. Ang pag-angko niya sa kampyonato nagmarka na usab subli para kang Abarico sa unang nga nagadominar sa Women's Open category sa 2023 nga edisyon sa kini nga prestihiyosong international na kompetisyon. An ija na magkanunayo na karadyaw nakapalig-on sa ijang pagbarog isip isa sa mga labing kahanas nga downhill athletes sa Pilipinas. Ang naangkon nga kadaugan nagapaabot ini sa pinakataas nga pagdajig kan Rydell Abarico sa pagdaya sa dungog sanan sa pag-ila sa munisipalidad ng Alegria sanan sa tibuok probinsya ng Surigao del Norte. An ija disiplina, determinasyon sanan talagsaon nga abilidad padadyo nga nagdasig sa mga Surigaonon na mga batanon sanan nagabayaw sa presensya sa probinsya labi na sa internasyonal nga paugnat sa kusog. Nanukad gikan diri sa Kapitolyo ini si Marek Sinners, Marcon Sim Vlogs. Mario Conales simulan mula ang salamat. Maradyaw na adlaw natong tanan.